Tree planting. San Pablo, Cauayan City. Hello. Yan, at iba-vlog natin to. Yan na. Hello. Dam site tree planting. Walang makakuha lang. Ay, dapat likod tayo. Likod. Pakita mo yung kamay mo. Alin na kayo mga anak? Of course na ikaw nga. O, tara na ta. Sabila ka. Bernard, anagas na kasalatan. Oo nga. Ha? Wari sa doon yung ball. O, doon na muna kayo, ma'am. Para isang ano na lang to. Yan. Buwan na ng Kabataan 2026 tree planting. Cauayan City. Yan. Sige, postura. Posting. Ayun iba, yung mga mayayaman na barangay. Ay, Allah! Oh, yung mayayaman na barangay. Okay. Walang nakaupo sa kabila, Bes. Dirabong na pinakuha na kita. Wow. Pwede pala ganyan. Compress lang konti, compress. Compress. Yan, para lahat happy. Ayan. 1, 2, ready, smile. Okay. So, 1, 2, 3, pak. Kawayan. 1, 2, 3. Yan.